akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. InsyaAllah akan memberikan tausiah atau ceramah agama dan karam yang jadi Habib Lukman, dan juga insyaAllah akan hadir Habib Hud, para statis ulama tokoh masyarakat kaum muslimin, sambil menunggu datangnya waktu subuh yang sudah semakin mendekat. Mari kita isi waktu yang amat berharga ini dengan beristighfar, membaca surat Yasin dan tahlim. Nanti azan subuh kita saat subuh, nanti setelah itu kita lakukan pembacaan riwayat Maulid Nabi yang masnun yang dunal walidah sesmal jadil Haji Abdurrahim bin Haji Piyatu jadil tiba jak Maryam jadil Haji Amsir jadil tiba jak Minak Bisadiyah saja Maswami saja Fatimah akhir kami Bapak Muhammad Nur Ibu Ramlah Ibu Hajar Nasimah Ibu Jihawa Bapak Haji Zakaria Raja Rakyat Ibu Maimunah bin Jamsir Ibu Masna bin Jamsir Ibu Khadijah bin Jamsir, Bapak Muhammad Sani, Bapak Muhammad Nasar, Ibu Siti Fatimah, Ibu Khadijah, Ibu Maryam, Bapak Yusrin bin Hajuddin, Bapak Yusara, Bapak Yusrin bin Hajuddin, Wazawjatu Ibu Mu'minah, Bapak Yusara bin Tong, Wazawjatu Ibu Arja Basmalah, wa ila ruhi Ustazah Bapak Asmat Salim wa zawjatu Bapak Sofia wa ila ruhi Ustazah Aisyah Sufiyah wa zawjatuha Bapak Haji Muhammad Sahar Ustazah Haji Maimunah binti Haji Umar Garuhi Kaji Ahmad Junaidi Kaji Abdul Syakur Khairi Sayyid Hamdani Rahmani Taufiq Sayyid Abdullah Halim Ujari Sayyid Haji Dr. Abdul Syakur Faiz wa ila ruhi Kaji Abdul Jalil Ali wa ila ruhi Kaji Hamid Ahmad Syed Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Syed Dr. Haji Wahbah Zahid Laruhi Bapak Asmar Laruhi Bapak wa ila ruhi Bapak Sa'id Bapak Asin Bapak Salih bin Haris wa ila Bapak Muhammad Yusuf wa ila ruhi Bapak Suhaib wa ila ruhi Bapak Hasbullah Merdeka Bapak Imam Nur Sadadi Ayub Herman Sahrin Sayyid Haji Ahmad Khairuddin wa ila ruhi Kaji Ali bin Kaji Ahmad Junaidi wa ila wa amwatina wa amwatikum anna Allah yatarassa birrahmah wal maghfirah wa ridwan wa anna Allah yasi'atu yawma min riyatil jannah wa anna Allah yabsutu as-sihha was-salamah wal-'afiyah wat-tawfiq wal-hidayah wal-'ilma an-nafi'ah wal-barakah was-sahal fi kulli umur min umuri dunya wal-akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan dibaca Fatihah. Mudah Allah pada umat kita, Allah sahkan badan kita, luluskan harga kita, harga dunia dan harga akhirat kita. Kemudian kegiatan maulid yang kita akan gelar sebentar lagi di tempat ini dengan jalan baik dan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan juga Allah redha dan Allah limpahkan keberkahan kepada kita semua, dan juga para donatur yang ikut membantu dalam kegiatan maulid pagi ini, baik yang bantu minuman, uang
lain-lainnya, mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat mereka semua dikabulkan oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk pembacaan surat Yasin kita dipimpin oleh temakur kita Sahaji Sahlani Mijan. Kepada beliau waktu di tempat kita bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما وعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إذ ذكرتم ما أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من إذ كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإذ كل لما جميع لدينا مهدرون وإليه يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة من
كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة هم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا
على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha wa biha nuwasu insya'allahu ta'ala minal aminin bi rahmatillahi wa karami. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Hadratul Mukarramun, para alim ulama, para asatizah, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para jamaah masjid dan musola di lingkungan Kelurahan Pasar Manggis, Menteng Atas dan sekitarnya, yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada para alim ulama dan para jamaah sekalian. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdillah LC. Kita doakan mudah-mudahan guru kita diberikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, diberkahi segala ilmunya agar dapat terus membimbing kita untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, nikmat panjang umur dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih dapat berkumpul dan bersilaturahim di dalam rangka kita menyambut hari kelahiran daripada manusia yang agung yang membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menjadi menuju jalan yang terang benderang, yaitu kita memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Majelis Darul Arqam di bawah pimpinan guru kita Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Junaidi Abdillah LC. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis yang mulia ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan tidak keluar kita dari majelis yang mulia ini, melainkan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan dikabulkan segala hajat dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya, yang mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan umatnya yang senantiasa melaksanakan perintahnya, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafa'atul uzma, yaitu pertolongan yang sangat besar di hari kiamat nanti dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak berpanjang lebar, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Yang pertama ialah pembukaan yang telah diawali dengan pembacaan Yasin dan tahlil. Yang kedua adalah pembacaan riwayat singkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga sambutan-sambutan. Yang keempat ceramah agama, dan yang terakhir doa penutup. Untuk itu marilah sama-sama kita buka acara kita dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan daripada perkumpulan kita perkumpulan yang mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diluaskan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang banyak, yang baik, agar Allah berikan kita kemudahan untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah, agar di hari nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru kita Al-Mukarram Bapak Ki Haji Junaidi Abdullah LC, Allah berikan sehat walafiat, panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan daripada anak-anak keturunan kita menjadi anak yang saleh dan salehah, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhir daripada kehidupan kita semua dikembalikan dalam husnul khatimah. Ala hadiniyah wa quliniyatin salihah wa ila hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah sama-sama kita ikuti pembacaan riwayat singkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maulid Ad-Dibai, yang akan dibacakan, yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Diauddin Ghazali. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Al-Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi salli 'ala Muhammad, ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. صل على محمد ملا في الأفق والكوكب. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على
صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب اللهم صل وسلم عليه يا رب صل على محمد وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانع السالب
عالم الكائن والبائن والزاد والذاهب يسبح له الميل والطال والغارب ويحله الناد والصامت والجامد والذائب يضرب بعد الساكن ويسكن بفتح الطالب لا إله إلا الله حكيم نظر باليكمي والعجائب في تركيب هذه القوالب خلق مخا وعزما وعضدا وعرقا ولحما وليدا وشرا بنزم مترف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب لا إله إلا الله كريم بسط لخلقه بساط الكرم والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فضيله المطالب فلو رأيت الخدام كالأرض وقد جادوا بدموع السواكب والقوم بين العالم والتائب وخائف لنفسي وعاكب وأبك من الذنوب ليهارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغيايب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يرد أحد من القوم وهو خائب لا إله إلا الله فسبحانه تعالى من ملك أرجى نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فروع الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأشفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه كيلو آدم قال آدم بي يريد على المراتب قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب قيل إبراهيم قال إبراهيم به تكون حجته ولبت الأصنام والكواكب قيل هو موسى قال موسى هو ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وبنبوته كالحاجب قيل هذا الحبيب الكريم المخلوق الوقار وتوجته بتجان المهابة والافتخار وناس راس الأصائب قالوا لن استبته إلا بالغالب يموت أبوه وأمه ويقوله جده ثم موسكيكه أبو طالب اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه
سبحان من غسه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناسب والمراتب. أحمده على ما بلغ من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب المشارق والمغارب. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله العادي والعالم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإيراد حديثين وردا عن النبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وسيرته مستقيما. قال في حق من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم فاهتزع ضربه واستبشارا وازداد الكرسي هيبته ووقارا وابدأ السماوات والورى علقت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Untuk Asyraqal akan diiringi hadrah oleh tim hadrah dari Majelis Taklim Darul Arqam. ولم تزل أمه ترعى من فضله وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استلم الروح الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجد وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
جعل الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سالكين المنجي القويم اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته واحصرنا أبدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في بله ونصرته وأحنا متمسكين بسنته وطاعته وإذ اللهم على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا ويرحم صفات الخبائث فترحمنا. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك على عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مسجدنا هذا على إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسلتك المغفرة وعيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانهم معلوم القضاء والوصول إلى مثلها فلا تعلمت بهذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا إذا أنسنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالحين يبقى على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مسرورين وإذا توفيتنا فتوفنا غير ممتورين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اغفنا شر الظالمين اللهم اغفنا شر الظالمين اللهم اغفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا يا به يوم القيامة مقاما رفيعا.
اللهم اسقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنية مرية لا مغضوب لا أبدا واحشرنا تطويه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمن يرجو علينا ولمن أجر هذا الخير في هذه الساعة. بسم الله اسمع يضر بالقرآن والمؤمنين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر ذنب الخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah sama-sama kita membaca daripada riwayat singkat baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu Maulid At-Tibai yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Diauddin Ghazali. Mudah-mudahan apa yang kita baca akan menjadi catatan amal baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua akan mendapatkan syafa'atul uzma, yaitu pertolongan yang sangat besar di hari kiamat nanti dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan daripada pembacaan qiraatul Quran yang akan dibacakan oleh Imam Masjid Al-Bakri, itu Al-Mukarram Al-Ustadz Syihabuddin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah
وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mendengarkan daripada pembacaan qiraatul Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengarkan dan yang membaca akan mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Al-Qur'anul Karim yang kita dengarkan akan menjadi penolong kita di alam kubur. Untuk selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh guru kita, Ayahanda Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Ahmad Junaidi Abdillah LC. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para kaum muslimin dan muslimat jamaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus para asatidz dan ulama yang hadir cukup banyak. Di antaranya guru kita yang telah membacakan ayat Maulid Nabi walaupun secara singkat, Al-Mukarram Ustaz Dr. Syaudin Haji Ghazali. Beliau adalah pimpinan sanawiyah perguruan RPI dan juga alumni daripada RPI. Juga hadir guru kita Habib Ali bin Harun Al-Jamid, Ustaz Fahri Mahbub, Ustaz Haji Mahmud Aziz, Ustaz Sahlani Wijan, Ustaz Haji Zainuddin Ete, dan juga tokoh masyarakat kita yaitu Bapak Dr. Nashani Mubarak. Kita doakan beliau semoga Allah panjang usia. Juga pada beliau yang lain sudah hadir Ustaz Haji Abdul Hakim Hadi, Ketua Umum Masjid Al-Mujahidin sekaligus Ketua RW 012 Kelurahan Menteng Atas. Juga hadir Ustaz Sulaiman Sidik, Ustaz Syati Zain, dan penceramah yang sengaja kita undang untuk memberikan ceramah yang masih muda beliau, yang masih muda, yaitu yang terhormat Ustaz Hafiz Lukman.
para pimpinan masjid dan musala, baik yang datang dari Pulau Masyarakat Manis dan Menteng Atas, juga hadir. Saya lihat ada yang datang dari Menteng Dalam, ya, saudara Khabir, Sahli dan lain-lain, juga dari Tanjung Barat, ya, saudara Ibrahim Yasin. Alhamdulillah, di awal hari ini, di hari kedua daripada bulan Rabiul Awal, kita kumpul di Rakom yang memang setiap hari Sabtu pagi di sini ada pengajian yang gurunya ganti-ganti. Pertama Al-Fakir sendiri, kemudian minggu kedua Ustaz Haji Ramli Hasan, kemudian Sabtu ketiga diisi oleh Ustaz Zaki Mubarak MM, dan minggu terakhir diisi oleh Ustaz Haji Abdul Badri yang saat ini nggak bisa hadir karena beliau masih berada di tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan untuk kaum ibu juga isi dibantu kami dan Ustaz Sulaiman Siddiq. Dan kegiatan di Rakom bukan sekedar taklim kaum bapak, kaum ibu, juga ada TPA, pengajian remaja. Setiap tahun 2 kali diadakan kegiatan menyambut anak yatim dan anak kurang mampu setiap bulan Ramadan malam yang ke-17 dan setiap bulan Muharram, ya. Tahun ini agak lambat sedikit, biasa Muharram kita adakan santunan, tapi kemarin di bulan Safar sebab Al-Fakir dalam keadaan masih kurang sehat dan dirawat di rumah sakit MMC Jalan Darsono Said. Alhamdulillah dengan berkat doa Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, para guru semuanya, jamaah, saya bisa pulang dari rumah sakit. Sekarang sudah bisa kumpul lagi bersama jamaah. Mohon maaf belum bisa duduk sila karena kakinya masih belum bisa ditekuk gitu. Jadi mohon maaf ya. Jadi saya duduk di kursi, nggak duduk bersama-sama Bapak di bawah ini. Mohon maaf kepada yang tua-tua ya, karena saya ini duduknya lebih tinggi dibanding bapak-bapak yang lebih tua. Mohon maaf. Al-Fakir sebagai hadir daripada Majlis Taklim Negara Rakom mengucapkan syukur, alhamdulillah kegiatan maulid yang kita gelar pada pagi ini berjalan insya Allah sampai selesai dengan baik dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan suasana cuacanya cerah, Allah tidak turunkan hujan, walaupun kemarin Allah berikan hujan, ya. Bahwa kalau turun hujan pada waktu subuh, bukan kita gak mau hujan, kita perlu juga air, ya. Karena tempatnya kecil, kalau hujan besar di sini jalannya banjir, ya, sampai mata, tapi mata kaki, betul kan ya? Bisa. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya, dan juga tadi Selasa Gori dari Imam Masjid Bakhtiar membacakan Al-Quran, ya. Memang imamnya ada 3 di sana, ya. Ya, mudah-mudahan pada datang semua. Mudah-mudahan kita kumpul di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkit ini tidak sedikit kita berulang kali bersalawat kepada Rasul yang menilai sangat besar, pahala yang tidak kecil, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada satu saat Rasulullah datang oleh seorang utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata orang itu kepada Rasul? Ya Rasul, siapa yang bersat kepada engkau sekali kali, Allah tulis sama dia lakukan 10 macam kebaikan. Yang kedua, Allah hapus 10 kesalahan. Yang ketiga, Allah angkat 10 derajat. Yang keempat, 1 kali dibesarkan engkau, Allah juga balas 10 kali. Kalau Allah sudah membalas selawat kita, sudah Masya Allah, luar biasa. Termasuk beruntung minimal kita mendapat maghfirah dan rahmat dari
Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harapan kita nanti mendapat syafaat. Juga batin mengucapkan terima kasih pada jamaah yang ikut membantu kegiatan ini, baik yang berupa uang maupun ada yang kirimkan saya pisang, ya, minuman, dan juga roti. Ya, sebetulnya saya mau bayar, akhirnya duitnya dipulangin, ya, seharga sekian ratus roti. Tapi alhamdulillah, kita doain dah yang punya pabrik roti ini, Allah lancarkan ya usahanya, dan Allah berikan keberkahan dan semua yang membantu kegiatan ini, dan juga kita yang hadir insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya berkira mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Junaidi Abdullah LC yang telah menyampaikan daripada kata sambutan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita mengambil hikmah dan juga dapat menjalankan apa yang dihimbau oleh guru kita, dan mudah-mudahan kita juga dapat menghadiri daripada majelis di Musala Darul Arqam setiap hari Sabtu subuh insyaallah. Selanjutnya marilah sama-sama kita mendengarkan daripada Mau'idhah Hasanah, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Hafiz Luqman MA. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Shallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala jaddil hasanain habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segenap para habaib yang sama kita muliakan, wabil khusus kepada Al-Am Al-Habib Harun Al-Junaid wa benihi Al-Habib Ali Al-Junaid. Tak lupa kepada pimpinan majlis guru kita Abuya Ahmad Junaidi Abdullah matta'anallah fi tuli hayatihim. Hadirin para jamaah yang diberkahi Allah, saya datang dari setelah sholat subuh. Saya ikuti acara satu persatu. Begitu khidmat pembacaan maulid Nabi kita Muhammad. Dahulu ketika saya masih mondok di Tarim Hadramut Yaman, almarhum saya punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar bin Ahmad Asy-Syatiri bercerita ketika membaca kitab Ghayatut Targhib. Beliau sebutkan ada seorang murid bertanya kepada guru, "Guru, kalau saya memuji-muji Nabi Muhammad, saya membaca salawat untuk Nabi Muhammad, keuntungan apa yang saya dapat?" Maka dijelaskan oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri rahmatullah alaihi rahmatal abrar, orang yang membaca salawat untuk Nabi Muhammad, maka dia punya dosa akan diampuni Allah sedikit demi sedikit. Lalu di kitab itu diceritakan lagi, di kitab Ghayatut Targhib, sang murid kembali bertanya, "Guru, kalau saya punya dosa sudah diampunin, saya masih berselawat untuk Nabi Muhammad.
keuntungan apa kira-kira yang saya dapat? Ini mungkin muridnya dari Jakarta, nanyanya keuntungan melulu. Kata Habib Hasan bin Abdullah Asyatiri, setelah dosamu dihapus Allah, kau masih rajin berselawat untuk Nabi Muhammad, maka dosa ibu bapakmu pun ikut diampuni Allah. Saudara-saudara, tidak ada kerugian orang yang memuji Nabi Muhammad. Saya mengibaratkan ada gelas diisi madu, lalu setelah gelas itu penuh dengan madu, diguyur pakai air putih yang tawar. Itu gelas yang penuh madu tadi taruh di atas meja. Madu itu manis. Lalu setelah gelasnya penuh, diguyur lagi pakai air putih yang tawar, nggak ada rasa. Itu air putih udah kecampur madu, belepetan ke pinggir meja, turun ke lantai, dijilat, masih rada manis. Apa sebabnya? Kecampur madu. Kita ini orang awam yang belum tentu tahu pintu sorga, masuk juga belum tentu. Kalau nggak deketin orang yang bakal masuk sorga pertama, mungkin kita nyasar masuk sorga. Nabi Muhammad ibarat madu, kita air putih. Kita memuji-muji Nabi yang mulia, Allah akan muliakan kita. Terakhir si murid nanya lagi, guru, kalau saya udah diampunin Allah, ibu bapak saya udah diampunin Allah, saya masih berselawat. Hikmah apalagi yang saya dapat? Di kitab Ghayatut Targhib dijelaskan, dengan selawat yang kau baca untuk Nabi Muhammad itu, maka tetanggamu, depan, belakang, kanan, kiri rumahmu ikut dapat ampunan dari Allah, karena baca selawat untuk Nabi kita Muhammad. Saudara-saudara hadirin yang diberkahi Allah, seorang ulama dari Basrah, Al-Imam Muhammad Busairi, bermata buta, berkaki lumpuh, dari Basrah. Dia ingin sembuh, dokter sudah tidak sanggup, tapi Allah berikan di hatinya kerinduan kepada Nabi kita Muhammad. Maka dari Basrah beliau ngesot. Apa bahasa ngesot di sini tuh? Dia ngesot udah. Ngesot. Dari Basrah sampai ke Madinah. Kemana dia? Ke makam Nabi kita Muhammad. Dia ziarah di situ. Kan matanya buta, nggak bisa melihat. Inilah kehebatan orang yang cintanya lebih kepada Nabi Muhammad. Al-Imam Muhammad Azab, pengarang Maulidul Azab, beliau katakan, wa darihuhu qad asragat anwar man zarahu nalal muna wa magsida sallu. Kadang-kadang saya baca kisah maulid itu orang nyautnya Allah gitu lagi. Kalau di sini mah udah sallu alaihi, udah paham deh ya. Emang rajin ngaji. Tapi kadang-kadang orang Betawi dengar bahasa Arab apa aja Allah. Sampai merebut di masjid nyalain speaker, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Didengar enak Allah. Saudara-saudara, kata Al-Imam Muhammad Azab, kubur Nabi Muhammad wa darihuhu qad asragal anwar, mengeluarkan cahaya. Imam Muhammad Busairi matanya buta, tapi dia bisa melihat kuburan Nabi Muhammad. Gak masuk akal itu. Ini bukan masalah akal, masalah iman. Saudara, ada lampu nyorot muka saya. Saya lihat itu lampu karena mata saya melek. Tapi begitu saya merem, cahayanya masih ada nempel. Saya lihat itu. Ini cahaya lampu. Bagaimana cahaya yang ada di badan Nabi kita Muhammad, yang sudah bertemu dengan nur Allah, yang sudah mendapat sinar dari Allah,
kuburannya terang, Imam Muhammad Bushairi bisa melihat dengan mata merem, ini kuburan Nabi. Wanginya beda. Wanginya beda. Para ulama mengatakan keringat Nabi Muhammad lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik dan minyak kasturi. Bahkan istri Nabi yang namanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau tidur malam dipeluk, diketek Nabi, keringat Nabi ngucur, dia sedot dari malam sampai subuh. Bangun pagi, Aisyah badannya seger, buger, keringat suami jadi vitamin. Saudara mau coba ntar malam silakan. Besok kita lihat hasilnya, kira-kira bini kita seger apa kelengar. Udah ada Habib Hud ini, guru saya. Udah lampu kuning berarti sudah. Habib Hud Muhammad Bagir, kita doain panjang umur, sehat. Salaman dulu ya. Saya mulai kagok nih ada Habib Hud ini. Beliau yang berangkatin saya ke Hadramut. Beliau yang nikahin saya kemarin. Mudah-mudahan panjang umur. Saudara, kalau kepala itu adanya di atas pundak. Jadi Habib Hud kepala, saya pundak. Murid sama guru. Ini mohon maaf Habib Hud, terusin cerita dikit ya. Sampai mana tadi cerita? Saudara-saudara, ternyata Al-Imam Muhammad Bushairi begitu sampai di makam Nabi Muhammad, dia duduk memuji-muji Nabi Muhammad sampai syair bait qasidah burdah selesai. Apa yang terjadi dialami oleh beliau? Mata yang buta bisa melek, kaki yang lumpuh sembuh, balik jalan kaki. Muji Nabi Muhammad. Luar biasa. Makanya tadi ketika Qori membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, saya ingat ketika Habib Salim Asy-Syatiri katakan, beruntung kalian umat Nabi Muhammad yang Allah utus nabinya dari min anfusikum, jenis kamu manusia. Kalau Allah utus nabinya malaikat, kita susah ngikutin. Kalau Allah jadikan nabinya maaf dari jenis setan dan jin, kita makin hancur. Segini nabi kita dari jenis manusia, kita bisa tiru, bisa ikutin. Karenanya saya pesan Bapak Saudara, coba kita baca kitab Nasaihul Ibad, ada cerita Al-Imam Ibnul Mujahid ketika bertemu Imam Shibli, tiba-tiba Imam Shibli dipeluk, dicium jidatnya. Di sini apa namanya? Jidat ya. Itu kecupan mahal itu kalau kata orang. Jarang-jarang kita nyium bini kita kayak begitu. Jarang-jarang. Dicium jidat di tengah. Imam Shibli kemudian nanya, Imam Ibnul Mujahid, kenapa kau cium keningku? Imam Ibnul Mujahid jawab, Imam Shibli, tadi malam aku tidur bermimpi melihat Nabi Muhammad memelukmu, mencium keningmu seperti itu, maka itu aku lakukan. Memang di kitab Alfiyah Ibnu Malik ada kalimat, wa malana illa tibau Ahmad, tidaklah aku melakukan sesuatu kecuali ikut kepada Nabi Muhammad. Kata Imam Ibnul Mujahid, aku tidur Shibli melihat Nabi mencium jidatmu, karena itu kucium kau punya jidat. Kata Imam Shibli, Masya Allah. Terus Imam Ibnul Mujahid nanya, Imam Shibli, kamu ngamalin apa sampai aku lihat Nabi mencium jidatmu? Imam Shibli jawab, aku tidak mengamalkan apapun wahai Imam Ibnul Mujahid, kecuali aku baca ketika selesai sholat fardu, laqad ja'akum rasulun azizun 'alaihi ma harisun 'alaikum fa in tawallaw
wa huwa rabbul. Ini yang dilakukan oleh Imam Syibli. Setiap habis sholat baca ini ayat 2. Setiap habis sholat baca ini ayat 2. Saya memperhatikan umat Islam di Jakarta, setiap kelar salam kanan kiri bukan wirid, malah salam-salaman. Yang depan dicolek, yang belakang disenggol, kanan kiri disikut, salaman. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Al-Imam Ghazali menjelaskan, la tastaghil yadaka bil musafahati ba'da kulli sholatil maktubah. Jangan kalian sibukkan tangan-tangan kalian dengan bersalam-salaman setelah sholat fardu. Habis sholat doa dulu, nanti ada saatnya bersalaman. Ini yang kita salah lakukan. Apalagi di sholat Jumat. Waduh, sholat Jumat di Jakarta udah diberesin. Ini kita repot sama pilpres, sholat kagak beres. Pilpres mah gimana Allah aja nanti udah. Saya nggak nyarankan Anda milih 1-2. Yang saya sarankan umat Islam, perbanyak caleg yang akan kita masukkan DPR-MPR orang Islam. Itu yang saya sarankan. Masalah presiden urusan Tuhan. Tapi kalau legislatif dikuasain orang Islam, MPR, DPR Islam bener, maka presidennya akan di-impeach, dikuasai oleh mereka dan akan nurut kepada MPR, DPR. Betul Pak Kali? Jadi saya nggak mau dukung 1, dukung 2, gimana Allah aja. Yang jelas dua-duanya Islam. Yang bakal berantem nanti Islam juga. Yang kafir tepuk tangan. Yang susah Islam juga. Saran saya, perbanyak kita dudukin orang Islam yang bakal duduk di DPR, MPR. Itu yang saya sarankan. Ustaz, presidennya siapa? Terserah, milih yang mana aja boleh. Tapi kalau sudah penumpangnya semua orang Islam, pilot kudu ngikut sama penumpang. Mau kemana arahnya? Tiketnya ke surga, masa dibelokin ke neraka? Betul gak ya? Betul gak ya? Udah jangan bicara politik dah. Ini dikit lagi bulan Maulid bakal rame sama politik. Kayaknya si Ustadz, si Kiai, si Habib, si penceramah kurang hayat, kurang sejarah. Yang digedein presiden yang dipilih, Nabi Muhammadnya cuma dikit diomongin. Bahkan kadang-kadang hilang sejarah Nabi, membesarkan nama orang lain. Apa untungnya saudara? Betul Pak Gaya? Ini maaf, bukan saya nggak mau ikut, nanti ada saatnya kita ngikut. Saudara-saudara, Imam Syibli saking demen hatinya sama Nabi Muhammad, saking terpaut hatinya kepada Nabi Muhammad, Allah berikan kelebihan. Imam Syibli lagi lewat di kebun, tiba-tiba ada suara manggil, Imam Syibli, Imam Syibli. Dia nengok kanan, nengok kiri, siapa yang manggil itu? Gak taunya pohon yang manggil. Imam Syibli nyaut, kenapa pohon? Kata pohon, unsurni, tolongin aku dong. Imam Syibli tanya, kenapa engkau? Pohon bilang, Imam Syibli, An-nas yarmunani bil hajar wa na'udu bisamar. Imam Syibli, aku ini pohon kesakitan karena manusia melempar aku dengan batu. Wa na'udu bisamar, aku balas pakai buah. Saya ingat waktu masih kecil tuh, bukan pakai batu, pakai bakya. Saya punya amati tuh, kakaknya abah saya kan suka bakya. Tetangga sebelah punya pohon jambu air, lagi berbuah, timpuk, jatuh. Gak puas jambu air, belok lagi ke depan, ke kanan, ada jambu bol. Apa jambu monyet dibilang, apa bol monyet kali ini. Tapi kan dimakan juga sama kita, ditimpuk lagi. Rupanya itu pohon ngeluh, Imam Syibli, tolongin saya dong. Saya capek, sakit ditimpukin, tapi saya balas pakai buah-buahan. Imam Syibli bilang begini, pohon, mulai sekarang aku nasihatin kamu, istaqim fi halik, istiqomah dalam pendirian. Kalau angin ke barat, kau diam di tengah, jangan ngikut. Angin ke timur, kau jangan bergerak, diam di tengah. Angin ke utara, angin ke selatan, kau jangan ikut, diam saja di tengah. Kalau itu sudah kau lakukan, orang melihatmu bakal takut. Jangankan nimpuk, dekat juga ogah.
orang bakal bilang, awas pohon keramat. Betul loh kayak gini. Tuh, ini sekarang umat Islam udah kehilangan jati diri. Ulamanya udah mulai hilang jati diri. Dalam ceramah bukan gedein Nabi, bukan gedein Islam, malah gedeinnya parpol sama calon-calon yang didukung. Ini yang bikin kita hancur. Betul apa kagak? Kekuatan doa lebih besar daripada teriak-teriakan. Kemarin kasus bendera, cuma gara-gara 3 orang yang bakar bendera, dunia seantero jagat menyorot Indonesia. Saya sarankan saudara-saudara, bendera la ilaha illallah boleh dipasang dalam rumah, bukan dibawa muter-muter apalagi 300 pohon. Emang dari FBR di atas pukul, pasang di rumah, pakein bingkai. Dulu saya punya jidah almarhumah suka bikin sulaman pakai apa namanya itu yang sekarang buat kawat nyamuk, pakai jarum panjang, pakai benang wol, sambil baca sholawat, ya barakosami idlil zalami. Saya masih kecil tuh, balil salami, jidah saya bikin ila Muhammad Nabi Usama. Kelar baca sholawat sebentaran, tulisan la ilaha illallah jadi dipasang pakai bingkai. Tukang gerobak yang lewat tuh, yang jual kaca gitu ya, dipasang. Lihat la ilaha illallah, bagus. Kalau sekarang kan dibawa muter-muter jadi bahan untuk ajang politik. Dibaca enggak, di hati kagak, di pala kagak, di tangan doang, dikibar-kibar, dikira layangan tadi. Ada seorang wali min auliyaillah namanya Sam'un al-Majnun. Di kitab Ayyuhal Walad, Al-Imam Ghazali cerita. Ini mohon maaf sebelum saya terusin, saya mau tanya bapak-bapak, kira-kira ceramah begini enak apa kagak? Nggak teriak-teriakan ya, nggak teriak-teriakan gitu. Pagi-pagi, malam juga nggak pantas teriak-teriakan. Ulama-ulama kita dulu ceramahnya halus. Ki Haji Abdul Syafi'i, kemarin hari Kamis saya baru ceramah di sono sama Ki Ainul Yakin. Itu saya ingat kalau dia ceramah orang pada nangis nggak pakai teriak. Yang sekarang pada teriak, orang nggak ada yang nangis. Haibahnya kurang, muru'ah hilang. Orang DPR bilang muru'ah marwah, lidahnya kotak. Yang benar muru'ah. Kalau orang udah banyak dosa, jauh dari Allah, efeknya adalah dhahabal muru'ah, hilang harga dirinya. Muru'ah bukan marwah. Jelas apa kagak nih? Tadi kembali lagi cerita, siapa namanya tadi? Tadi Duran Ketek, ingat. Sam'un al-Majnun. Sam'un namanya, Al-Majnun julukannya. Kalau Al-Majnun itu kata orang Menteng atas sampai gitu. Kurang saon ya. Kurang saon. Sam'un tidak gila. Tapi kenapa tetangga, kawan, sahabat menjuluki dia Al-Majnun? Pertama, di tangan kanan Sam'un ditulis di telapak tangan kalimat lafdzul jalalah Allah. Sam'un ngeliatin, digirang senyum. Temennya ngelihat kaget. Kata temannya, ya Sam'un antal majnun. Kata Sam'un, siapa yang majnun? Temannya bilang, lo. Kata Sam'un, lo gila. Sam'un tanya, kenapa kau katakan aku gila? Temannya bilang, kenapa lafaz Allah kau tulis di telapak tanganmu? Kata Sam'un, ini urusan hati. Mulutku sudah basah menyebut Allah, hatiku sudah penuh kalimat Allah, tapi mataku belum melihat Allah. Karena itu ku tulis di tanganku Allah agar mataku sejuk, mataku tenang.
Kata teman-temannya, emang gila dia sih. Kata Sampun, yang gila lo, mulut lo Allah, hati lo kosong, mata lo juga kosong. Tuh. Sampun enggak gila. Dia buktikan karomah yang Allah berikan. Ketika Sampun bicara, teman-temannya pada nggak respon. Tapi Sampun berdiri, pohon yang ada di pot semua dipidatoin sama Sampun. Itu pohon semua nunduk bergerak-gerak. Kata temannya, gila Madiun, kita lebih gila lagi. Pohon aja nunduk. Sam'un al-majnun. Yang kedua, Sam'un dibilang al-majnun ketika dapat musibah. Lagi tidur siang, bininya tiba-tiba teriak kebangunin, Sam'un, Sam'un, gum. Kata Sam'un, kenapa sih? Bangun Sam'un, anak kita jatuh dari lantai 3. Sam'un turun ke bawah ngeliat orang udah penuh, anaknya mati. Bininya nangis. Sam'un angkat tangan, Alhamdulillah alladzi adhabal mani'a anni. Segala puji bagi Allah yang telah mengambil penghalangku dekat kepada Allah. Kata orang-orang, gila kamu Sam'un, anak kamu mati ngucap Alhamdulillah. Kata Sam'un, bukan gila, kalian kurang ngaji. Kan gue bilang sama-sama gila, lo marah. Kan sekarang pada main gila-gilaan, serba salah. Saya maaf ya. Talakin zikir, orang pada begini, la ilaha, dikata Ustaz satu gitu. Orang gue talakin zikir, la ilaha, Ustaz murtad itu Tuhan di dua, begitu. Kita begini, la, gurunya siapa tuh? Gitu. Udah tetap aja jalan pada rel Allah aja udah. Betul Pak ya? Buat saya mah siapa aja presidennya, bayar listrik sendiri juga. Betul kan? DPR, MPR banyakin orang kita. Yang penting besok pemilu aman, damai, sejuk. Aman, damai, sejuk. Aman, damai, sejuk. Itu sudah. Sam'un al-majnun, begitu anaknya meninggal dunia, orang-orang pada kumpul. Sam'un bilang, segala puji bagi Allah yang telah mengambil penghalangku untuk dekat kepada Allah. Ketika orang pada nanya, Sam'un kenapa begitu? Ini anak bikin sholat saya nggak tenang. Lagi sholat, dikir ingat anak. Apa ya? Betul nggak? Ingat bini mau udah kurang. Ingat bini udah kurang. Anak mau diingat. Emang betul begitu. Ayo mau bohong kayak gimana lagi? Lah buktinya kalau ditanya, datang sama siapa, pergi sama siapa? Anak, bini. Nggak pernah kita duluin bini, anak. Betul gak ya? Nah sekarang kalau saya tanya Bapak, jamaahnya Ustadz Junaidi, sayang bini apa sayang anak? Hah? Sayang anak ya? Iya, karena bini udah keriput. Lah bini udah tua, umur 69, laki 77. Bini mau mesra, kata lakinya, udah cukup udah. Mau tidur malam, lakinya bobo sono, kata bininya, peluk mah peluk. Kata lakinya, bukan gua nggak mau meluk, asal gua nempel bunyi betak. Tulang lu sama kulit ya. Nah itu yang tua begitu. Saya kasih contoh Bapak Saudara, kita mau berangkat kerja, tiba-tiba anak kita minta duit, Mbak bagi duit dong Mbak. Kita keluar duit 10.000. Anak tetangga datang, Om bagi dong. Kita kasih 2.000, wajar nggak? Wajar, anak orang 2.000, anak sendiri 10.000. Ini kan anak tadi ya, kita rubah. Mau berangkat kerja udah di motor, dimarahin. Bang bagi duit dong cepet. Merogohnya lama. Janda sebelah datang juga. Bilang, Pak Haji bagi duit dong 200. Itu merogohnya kira-kira cepet apa kagak? Apa dia? Hah? Buat janda. Yang aki aja ngerti. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang saya sampaikan. Pesan saya jangan lupa perbanyak baca sholawat. Ini musim musibah, tapi saya yakin selama bulan Maulid tidak akan datang gempa. Yakin, saya yakin. Sebab memang itu janji Allah.
Selama Nabi Muhammad ada di tengah umat, azab, bencana, musibah Allah jauhkan. Tapi setelah Nabi Muhammad nggak ada, kita lihat bagaimana respon umat Nabi Muhammad. Kata Allah, kalau wahum yastaghfirun, mereka tetap beristighfar, mengagungkan nabinya, memuliakan Allah Tuhannya, tidak membesarkan partai dan golongannya, maka Islam akan tetap berkembang. Terakhir saya pesan nih, ada gembar-gembor pengen bikin negara Islam, susah. Ini pemerintah punya rakyat, bukan Islam semua. Tapi ada cara lain bisa kita kerjakan. Bagaimana caranya? Kembali ke dakwah Wali Songo. Mereka berpakaian Islam, pribadinya Islam. Sampai rumah menghidupkan Islam. Kalau satu rumah sudah menghidupkan Islam, habis maghrib di rumah kita kedengaran orang ngaji, satu rumah tetangga ngaji, se-RT pada ngaji, se-RW suara ngaji, maghrib sampai isya. Nggak usah bikin negara Islam, kampung Islam akan terwujud. Betul Pak ya? Praktekin. Mau demo dengan jutaan orang, tetap gak digubris. Indonesia agama banyak, majemuk, bahkan belum lama ditambah lagi aliran kepercayaan. Artinya lu percaya kubur, gak percaya udah, ditambah itu. Tapi kalau misi tadi kita kerjakan, masing-masing kita menghidupkan Islam di rumah kita, insya Allah sekampung Islam semua. Ini kalau bisa alhamdulillah nih. Tapi saya suka kaget kalau mau khutbah Jumat tuh datang masuk masjid, orang pakaiannya udah nggak bagus. Kalau di Hadramut kan pakaian putih-putih, jam 10 masjid udah penuh. Ini jam 12:05 masih renggang. Yang bikin kaget lagi, di saf nomor 2 ada anak muda, rambut dikuncir, nggak pakai peci, sholat Jumat pakai kaos, tangan pendek, di belakang ada tulisan, "Gua anak setan." 2018, anak setan sholat. Mudah-mudahan Allah berikan kita hikmah, Allah berikan kita rahmah, Allah berikan kita bahagia dunia akhirat. Jadi sekalian minta doain Habibut, anak Habib sakit di pesantren ini, si Mustafa. Saya dari semalam agak kurang konsentrasi, tapi buat dakwah mesti seger. Kalau saya pikirin begitu nggak bagus. Nanti doakan sekalian Habibut, mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Hafiz Luqman MA yang telah menyampaikan daripada mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat kita garis bawahi agar kita dapat mengamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah sama-sama kita tutup acara kita dengan talqinul zikir dan doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Habibul Mahbub Ad-Da'inullah Al-Habib Hud bin Muhammadil Bagir Al-Attas. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah. وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتصلح بها القلوب وتنفرج بها الكروب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن إليه منسوب. نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بنية الشفاء العاجل واللطف الشامل والصحة الكامل سر الفاتحة. ببركة الفاتحة وسر الفاتحة وبمؤجرة الفاتحة يا الله افتح لنا باب الخير واجعلنا وأولادنا وجميع ما معنا في هذا المكان من أهل الخير ووفقنا ووفقكم بكل خير رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير دعواه بها سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر أن الحمد لله العالمين. Terima kasih atas kehadiran